Hello family members kan after long time 6 months pisidi aji moi back kurese to aji moi khabole thakado gravy buffalo la khabole se meat aro pias ayas aro almonds aro mercha idon khabole aro pats idon khabole se to nakai idin first pre gulo to strawberry do family kan kini ka bilihan aman nakaman kanji to subscribe like share guri dun sina mula channel biya para la share guri bi aro kunba idela subscribe guri thana kole review guri de Grande. Biar lo kalau organik aja. 어렵다 먹어지도 뭐 누가 까물리세요? 그것도 믿나? 아빠가 마무리 못하는데
ग्रेवी मांस मसाला हल्दी मसाला टिकाना पनीर का रहा टेस्ट अलग रहेगा family members isi par enjoy করছে তোমরা সাপোর্ট করে থাকবে আর নেক্সট ভিডিও করব আপনারা সব ভালো বুঝবে আর মুসিক রাউন্ড যাব আছে বাই